एठी कहबे आपण जेमति कहले 0 to 7 years मोस्ट प्रीसियस टाइम कहा जाए कारण पिला सेतबेले गढ़ी होता है ठीक तो एई समय रे पेरेंटिंग ऊपर जदि मु कहया को चाहिबी बापा मां को इजी हे जाउची जो माने जॉब रे रहउचंती बा घरे भी इवन मां माने जोठी रहउचंती इजी हे जाउची मोबाइल टा धरे दबा बा टीवी लगे दबा ताकि से तार बिजी हे कि रहिला माँ ता काम कला बा माँ तार भी फोन ने बिजी हे कि रहिला कि कोठी कथा हला आगुर से जिनस नथिला एबे न्यूक्लियर फैमिली प्राय ऑलमोस्ट सब जगह देखा मिलुची तो ए क्षेत्र रे गोटे पिलार जो समय रे मानसिक विकास घटे 0 to 7 years भितरे तो केमिति सेटा इंपैक्ट पकाए एई बयसर पिला मान को ऊपर आ ए क्षेत्र रे पेरेंट्स मानकर गुरुदायित्व कोन रहउची प्रकृत रे पेरेंट्स मानकर रोल ए जगह रे बहुत अधिका आ सेटा बहुत डिफिकल्ट भी कहना जेमती आपण कहले 0 to 7 years माने ट्रू फॉर्मेटिव इयर्स फिजिकल ग्रो डेवलपमेंट एकदम फास्ट थाए मेंटल डेवलपमेंट जोटा में बौद्धिक विकास को सेटा भी आगो को बढ़ी चल थाए ता बाद भी हमर ए जो आवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट सोशल स्किल सोशल डेवलपमेंट एगुड़ा को भी सही समय रे तार मूल दुआटा पड़े तेणु माँ बापा को प्रकृत रे कष्ट करने को पड़ो आम जाचु आज आग अपेक्षा एवं समय बदली गलानी प्राय बोथ पेरेंट्स चाकरी रे रोचंती जेतिकी बापा थकी जाउचंती सेतिकी माँ थकी जाउची न्यूक्लियर फैमिली जेमती कहउचंती आपण तेणु एमाने व्यस्त हो जाइकरी पिला माननको निजे टिके आराम पाइबा पई किबा पिला बेसी हैरान न करंतु बोले धरे दउचंती मोबाइल हो कि लैपटॉप हो जहाँ भी हो सेटा छुआर धीरे धीरे तार अभ्यास रे परिणत हो जाउची सेटा को माँ बापा को टिके ध्यान दे के कष्ट करके अटकेवा को पड़िबो तार प्रथम कथा हला छोट पिला हेले भी से जो बढ़ी बढ़ी जाउची हमको गोटे सिंपल रूटीन टे एस्टैब्लिश करबा को पड़िबो एई समय रे पिला खाइबो ये करिवो कष्ट हो पछे आमे ता पाखरे रहिबु ताकू किंतु गैजेट ता देखैबु नाही तेणु पेरेंट्स हैव टू बी फिजिकली इन्वॉल्वड पिला को केमिति कोन कले से ताकर माने गैजेट रु दूर रे रहिबे एनफ अफेक्शन देबे तांको सांगरे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रहिबे रखिबे तांको सांगरे प्रेजेंट रहिबे नॉट दैट जे से छुआ गोटे जगह गजे मोबाइल देखुची माँ भी गोटे जगह मोबाइल देखुची जे जार मोबाइल देखुची मु घरे तो अच्छी सेटा को घरे रहिबा कुआ जाएनी पिलांका संगरे पढ़िबा को माने बढ़िबा को पड़िबो तांका कथा बुझिबा को पड़िबो तांको शेयर करिबा को पड़िबो तापरे हमर जेमती कहू साइकोलॉजी रे बहुत रेनफोर्समेंट रो बहुत व्यवहार करू पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देकी छोट पिला माने जेमती माने जो 7 वर्ष बयस भितरे आमर फिलोसोफर जॉन लॉक कहते माने चाइल्ड्स माइंड इज लाइक ए टैबुला रसा ब्लैंक स्लेट वेयर एक्सपीरियंस कैन राइट तेणु छुआ किसी जन्म होइके ज्ञान नहीं करे आसी नथांती एठी ही आमे तांको जेमिति गढ़िबा से माने सेमिति गढ़ेबे तेणु जेते कष्ट हेले भी तांको मोबाइल ठु माने ए जो गैजेट गुडा ठु दूर रे रखिबा कथा तार अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आमे दबा को पड़िबो से कोनटा खेलिबा को भल पाउची तापको से रकम आजिकल तो बहुत रकम क्रिएटिव गेम सब मिलूची से गेम आनिकरी दबा ए ब्लॉक डिजाइन करिबा माटीटा को देले विभिन्न रकम कंढे करिबा नेचुरल जो जिंस रहि जे अवेलेबल अछि जोटा फ्रूट्स आनिके देखेबे सेटा को केमिति विभिन्न रकम यूज करि परिबा कांसेप्ट लर्निंग जोटा को हमें कहूचु तेणु एमिति बहुत कंस्ट्रक्टिव वे रे छुआ को एंगेज करे पारिबे वर्ड गेम सिखेबा ताकू जे कले तार वोकैबुलरी भी डेवलप करिवो सेटा से करिवो जदि पेंटिंग रे इंटरेस्ट अछि पेंसिल पेपर धरे देकरी तू एटा कर मु आसिकी देखिबे एबे कोन करूछु तेणु जेते पिलार को कंस्ट्रक्टिवली ता टाइम टा यूटिलाइज करे पारिबे तार स्क्रीन टाइम टा को ऑटोमेटिकली कम हबो बापा माँ भी देखिए प्रथमे कष्ट हबो किंतु तापरे सेथरे बहुत आराम अछि बहुत जगह रे मैडम आमे देखु कि बापा माँ माने पिला मानन को मारंती तो कह जाए कि जदि मु टिके पछ कथा जीबी बहुत घरे कहती कि आम टाइम रे तो पिला माड खाई बड़ होइछन मु मो कथा कहबी मु माड खाई बड़ हेइनी टू बी वेरी फ्रैंक मते बुझा आइछि सब बेले कॉन्सिक्वेंस कोन हबो पॉजिटिव नेगेटिव ए एंगल ले बुझा आइछि मो मते और मो भाई को मध्य
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିବାର କନସେପ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମରେ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ତତେ ଭୂତ ପାଖେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦବୁ, ତତେ ସେଇ ରୁମରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିବୁ ଯୋଉ ଯାଏ ଜିଦ୍ଦି ନ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଏଭଳିଆ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତ ୟାର ପ୍ରଭାବଟା ଛୁଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଥିରେ। ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମାଡ଼ଟା ଗୋଟେ ରକମର ଫିଜିକାଲ ଆବ୍ୟୁଜ। ବହୁତ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଫିଜିକାଲ ଆବ୍ୟୁଜ ଅଫ ଏନି ଫର୍ମ ଇଜ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ। ବାପା ମା ବିଲକୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେ ବଦମାସି କଲେ ବି ଫିଜିକାଲି ଆବ୍ୟୁଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଛୁଆଟା ଚାହିଁଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବ ଆଉ ତାର ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଆମ ଦେଶ କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସେଟା ହେଇନି, ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ଆୱେୟାର ନୁହନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବୁଝି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଦର ସିଏ ସେଟାକୁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ହେଇଯିବେ, ତାଠୁ ବି ହାର୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମାଡ଼ ମାରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିହେବ, ସେମିତି ତାର ଆରପଟେ ବି କଥନ ଅଛି କାରଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମାଡ଼ୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆଉ ମାଡ଼ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ତା ଉପରେ ନାହିଁ। ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିକିରି ସେ କହିବ କ'ଣ ଅଛି, ଏତିକି କଲେ ମୋତେ ଆଇଦର ପିଟିବେ ନହେଲେ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନହେଲେ ତାପରେ ତ ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେଇ ବିହେଭିୟରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଏତିକି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା କି ଭୂତ ଡାହାଣୀର କଥା କହିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନେଗେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚଟା ବିଲକୁଲ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ପଜିଟିଭଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଜିଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ କିଛିଟା ଶାସନ ଜରୁରୀ, ରୁଲ୍ସ କରିକିରି ମାନେ शेड्यूल्ड वे रूलटाକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରନି, କାହିଁକି ଡେଭିଏଟ୍ କଲୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କହିକିରି ତାକୁ ବାଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାଡ଼ କଥାଟା ନ ଭାବିଲେ ବି ଠିକ୍। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାପା ମା ଏବେକା ସମୟରେ ୱାର୍କିଂ, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କାହିଁକିନା ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଉଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥାଏ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କିଂ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରିବେ ସିଏ ତ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଦର ମେମ୍ବର୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଇମିଡିଏଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିବେ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଦ୍ୱାରା ବାକି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଅଦର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଯିଏ ବି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ରହୁନି। ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ତେଣୁ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନରେ ସପୋଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରେଚରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ରେଚଟା ଯଦି ଭଲ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦିନ ପିଲା ସେଠି ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କିଂ ମଦରଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଏନଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛି ଯେ ଯେତେ କଞ୍ଜେନିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କଲେ ଛୁଆ ଭଲରେ ବଢ଼ିବେ। ନହେଲେ ଘରେ କେୟାରଟେକର ରଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ବି କହିବି ଏଟା ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସମୟ ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ଲିଙ୍କ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବାର ସ୍କୋପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସେଫଲି ବଢ଼ିପାରିବେ, ହୁଏତ
କେୟାର ଟେକର ଆଉ କ୍ରେଚ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନିଜର ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି, ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ନଗଲେ ଆମକୁ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ରିଲେସନସିପ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଆମର ୱେଲୱିଶର ହେଇଥିବେ। ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିଶିକି ଛୁଆକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଚାଇଲ୍ଡ ରିୟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଏ କଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ତାର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।